سلام سلام حزب እግዚአብሔር ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ዘለኹም ናይ ዝመደብ ዝተኸታተልቲ በቲ ንሕልፎ ዘበልና ዘሎና ቅዱስ ቃሉን ምኽሩን ናይ ፈውስ ኣገልግሎትን እግዚአብሔር ዝተፈላለየ ጸጋታትን ምሕረትን ይበጽሐኩም ከም ዘሎ እምነት ኣለና ብምቕጻል ማሕበር ኣምላኽና ኣገልገልተና ኣብ ዝብል ኣርእስትና ሎማዓንቲ እስከ ናይ ትንቢት ጸጋ ወይ ድማ መንፈስ ትንቢት ንትንቢት እንምርምረሉ ነጥብታት ወይ ረቑሒታት ሓቅታት ካብ ቃል ኣምላኽ ክርኢ ጽቡቕ እዩ ስለዚ ትንቢት ብዝምልከት ካብ ቃል ኣምላኽ ሎሚ ክንመሃር ኢና ክፍሊ ንባብና ካብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ካብ 12 ክሳዕ 23 ዘሎ ነቶም ቅዱሳን ሓደ ተፈላለየ በብዓይነቱ ምኽርታት ክህቦም ከሎ ንርኢ እሞ ስለዚ ኣብኡ ብዛዕባ ትንቢት ተዛሪቡሎ እንታይ ኢሉሎ ካብ ቁጽሪ 16 ዋላ ኸንብቦ ኩሉ ሰዓት ተሓጎሱ ኢሉ ከይባተኽኩም ጸልዩ ኢሉ እዚ ምእንተኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ፍቃድ ኣምላኽ እሞ ብኹሉ ኣመስግኑ ኢሉ መንፈስ ኣይተጥፍኡ ኢሉሎ ብድሕሪኡ ሽዑ እንታይ ኢሉ ትንቢት ኣይትንዓቑ ንኹሉ ተዓዘብዎ ነቲ ሰናይ ሓዝዎ ካብ ክፉእ ዘበለ ኩሉ ረሓቑ ክብል ከሎ ንርኢ ብምልእቲ ክፍሊ እንተንብብኩሞ ጽቡቕ እዩ ትንቢት ብዝምልከት ግና ካብ ቃል ኣምላኽ ክርኢና እሞ እግዚአብሔር ክዛረበናን ክምህረናን ንጸሊ ኣቦ ነመስግነካ ስለ ህያው ቃልካ ስለ ቅዱስ ምኽርኻ ክብሪ ክንህበካ ይግባእ እሞ ኣብዛ ጸልማት ምድሪ ኣብዛ ጸልማት ዓለም ንህይወትናን ኣብ ኩሉ መመለላስናን ጠቓሚ ዝኾነና ጽቡቕ ምኽርኻ ብቅዱስ ጽሑፋት ስለ ዝገደፍካልና بيننا سلازي حدا كنا نمسكنا كلنا كاب زلالم نزلالم تقدس سمك يبارخ بس قدس قال كادم مالومي تزاربنا تمعدنا تتقيمنا دما نبرخت كنكون ردانا بشم يسوع كريستوس كبرخلنا عخا يكون امين تنبيت بمسرته تنبيت كابولي كيدان استبغسه سلازخونه ابولي كيدان اب قداماي ساموئيل معرف 9 تنبيت زبل قال رأي وي اتي زنبسبسي كم حدا سب زيري او زري كم زخونه غيرو اقربوا له رأي تباهيلو يصوع كم زنبره اب قداماي ساموئيل 9 فقد 9 تصحيفوا له مبار تنبيت سب زي رأيو زري مقدمي ديو بزعبا هيوت كاديو زري زبله نبي تبلو سلازي كرنت دا خوينو بكلت عيني سغا زي كونسي بمنفساو عيني بوشتي املاح كرئي زخالو زبله كله نسو نبي مبار تنبيت سبكت ايكونن تنبيت كما مصحف قدوس جلز مسلكا تقسي وياب لبخاز تملالسكا تقسي اوصيكا مزراب ايكونن تنبيت أقدم كانت تفلطو بزعبا تسبجي بزعبا كونتات أزنقع عبيلكا كم حجز متأكا وي كاب أملاخ زرخبكا يجيركا مزرابون أيكونن وكوادا أسحتتي تنبيت كالي انتايو تنقلكا وي هندسكا كاب لبخات الزاربون أيكونن تنبيت أنتايو تنبيت قدم حجي أملاح قدم حجي مساخا زي نبره كاب حمشت هواساتكا وصائي كاب እግዚአብሔር كابتي أملاح حقي بقطتا بمنفس أو وشت منفس كاتمقلو مرميركا اتقبلو كي وسخكا كي نكخا تتنقيقا نمهناص
እተመሓላልፎ ናይ ሕድሪ መልእኽቲ እዩ ስለዚ ኣስተውዒልኩም ክትኮኑ ትትርጉሙ ተስፋ ይገብር ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ትንቢት ከም ዘለዎ ቀልጢፍና ኣሜን ክንብለሉን ወይ ድማ ከይመርመርና ከይተዓዘብና ክንቅበሎን ኣይተጻሕፈን ስለዚ ትንቢት ኣይተንዓቑ መበሊኡ በኣሉታዊ ኣቀራርባ እዩ ጽሒፍዎ ዘሎ ትንቢት ተቐበሉ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ትንቢት ኣይተንዓቑ እዩ ዝብል ዘሎ ክትንዕቆ ናብ እተብለሉ ዝምባሌ ስለ ዘለዎ ስለዚ ትንቢት ኣይተንዓቑ እዩ ዝብል ዘሎ ትንቢት ክንምርምር ክንዕዘብ እምበር ከም ዘለዎ ብኡብኡ እናተዘርበ ኣሜን ክንብል ትኽክል ኣይኮነን ቃል ፍልጠት ምናልባት ሃለዋት ናይቲ ሰብ ብትኽክል ናብርኡ ኣካይድኡ ኣብ ህይወቱ ኣብ ታሪክ ህይወቱ ኣብ ድሕረ ባይትኡ ንዝገጠመ ዘበለ ቦንቂሩ እግዚኣብሔር ካብቲ ኩሉ ፍልጠት ዘለዎ ብዛዕባ ሰብ ድዩ ብዛዕባ ኩነታት መቂሉ ክዛረብ ከሎ እቲ ቃል ፍልጠት ዘለዎ ሰብ እቲ በዓል ጉዳይ ወን ኣሜንን ክብል ይግብኦ እዩ ይኽእል እዩ ብዛዕባ ትንቢት ግና ተሃዊኽና ኣሜን ክንብል ኣይተፀዋዕና እምበኣር ትንቢት ኣሎ ዲ ብዘመንዚ እወሎ ብዙሓት ኣለዉ ገለ ቤተ ክርስቲያናት ትንቢት ምስ ሃዋርያ ዝተወድአ ዝመስሎ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ከምኡ ኣይብልን ክሳዕ ምጽኣት ጎይታ ውህበታት ክህሉ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ተዛሪቡሎ ኣብ ፍቕዲ 7:8 ከምዚ ይብል ምግሃድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸበኹም ብሓደ ውህበት ጸጋ እኳ ከይጎደልኩም እዩ ዝብል ዘሎ ውህበት ጸጋታት ናይ ጎይታ ውህበት ጸጋ ይብሎ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ይብሎ ክልቲኡ ሓደ እዩ ጸጋን መንፈስን ሓደ እዩ ውህበት ጸጋ ውህበት መንፈስ እኳ ከይጎደልኩም ንሱ ድማ ብመዓልቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በታ ኢየሱስ ዝመጸላ ግዜ ብዘይ እንታ ክትኮኑ ክሳዕ መወዳእታ ከጽንዓኩም እዩ ይብል እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣሎ እዩ ምክንያቱ ክርስቶስ ኣይተለወጠን እሞ ውህበታቱ ድማ ይልወጥን እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዘመን እዚ ኣሎ እሞ ምስቲ መንፈስ ቅዱስ ድማ ውህበታት ኣሎ እዩ ግን መርሚርናን ተዓዚብናን ክንቅበል ኣብኡ ተጻሒፉሎ ስለዚ ትንቢት ኣይተንዓቑ ምስ በለሲ ንኹሉ ተዓዘብዎ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ክንዕዘብ እዩ ዘለና ክንምርምር እዩ ዘለና ሽዑ ነቲ ሰናይ ሓዝኦ ካብ ክፉእ ዘበለ ኩሉ ድማ ረሓቑ ኢሉ ኣብዚ ተዓዘብዎ ኢሉ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ 4 ምዕራፍ ድማ መርሙሪ ኢሉ ክንምርምር ከኣለና ዋላ ኣብዚ ቀዳማይ ቆሮንጦስ እውን ኣብ 14 እንታይ ኢሉ ኣብ ቁፅሪ 18 19 30 ዘሎ እንታይ ይብል ካብ 19 ከምብቦ ክሳዕ 30 ከምዚ ይብል ነቢያት ድማ ክልተ ወይ ሰለስተ ኮይኖም ይዛረቡ እቶም ካልኦት ድማ ይመርምሩ ይዝብል ዘሎ ምናልባት እቶም ካልኦት ክብል ከሎ ኩላታ ቤተ ክርስቲያን ምስቶም ኣገልገልቲ ማለት ደኾን ይኸውን ወይስ እቶም መንፈስ ትንቢት ዘለዎም መብዛሕትኡ ግዜ ገሊኦም እቶም መንፈስ ትንቢት ከም ኣታቶም ዘለዎም ይመርምርዎ ዝብል ዘሎ ይመስል ግን ብቃል ኣምላኽ እውን ክንምርምሮ ስለንኽእል በታ ውሽጥና ዝተቐበልናዮ መንፈስ እቲ መንፈሳዊ ሰብ ንኹሉ ይምርምር ንሱ ግና ብሓደ እኳ ይምርመርን ዝብል ስለ ዘሎ ትውሽጥና ዘሎ ቅብኣት ትውሽጥና ዘሎ መንፈስ እዩን ኣይኮነን ክዕዘብ ክምርምር እውን ክእለት ኣለዎ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እምሮ ጉዳይ ዘይኮነ ናይ መንፈስ ጉዳይ እሞ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ 4 ምዕራፍ እውን ይመርምሩ ኣሎ ኢሉሎ ኣብ ቁፅሪ 1-2 ኣቶም ፍቁራተይ ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ናብ ዓለም ወፂኦም ኣለዉ እሞ እቶም መናፍስቲ ካብ ኣምላኽ እንተኮይኖም መርምሩ እምበር ንመንፈስ ዘበለ ኩሉ ኣይትእመንዎ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ካብ ዓለም መንፈስ ዝንበይሎ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ካብቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ካብቲ ናይ ሓቂ መንፈስ ኮይኖም ዝንበይ ድማ ኣለዉ ስለዚ ክንጥንቀቐሉ ዝግባአና ውህበት እዩ እሞ እቲ ሓቂ ትንቢት ካብቲ ሓሶት ትንቢት ብኸመይ ክልክዖ ብኸመይ ክፈልጦ ንዝብል ሓታቲ እዚ ትመልሲ ሓደ 5 ነጥብታት ክህበኩም ቀዳማይ እቲ ትንቢት ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 14:3 ተዛሪብዎ ዘሎ እቲ ትንቢት ንምህናጽ ንምምዓድ ንምጽንናዕ እዩ ዝመሓላለፍ ስለዚ ነታ ማሕበር ክወሃባ ከሎ ኣብ
ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዝጸጋዚ ክግለጽ ከሎ ይሃንጽ ድዩ ተጋገየ ሰብ ይገንሕ ገኒሕ ይመልስ ድዩ ተሰብረ ልቢ ዝጓሃየ ኸየጸናንዕ ድዩ ካብዚ ወጻኢ ክኸውን የብሉን ኣብ ልብኻ ዘሎ ድማ ዝነግር ድዩ ስለዚ ኣብ 14 ፍቕዲ 3 ድሓር ፍቕዲ 25 እዚ ተዛሪብዎ ኣሎ ፍቕዲ 3 እንታይ ኢሉ 14:3 ከም ዝብል ቃል ኣሎ እቲ ትንቢት ዝንበግና ንሰብ ዝሃንጽን ዝምዕድን ዘጸናንዕን እዩ ዝዛረብ ኢሉ እንታይ ንሰብ ዝሃንጽ ዝምዕድ ወይ ድማ ዝገንሕ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዘጸናንዕ ኣብ 25 ስግር ኢልና ድማ እንታይ ኢሉ ግናኸ ኩላቶም እንተተነበዩ እሞ ኢሉ ካብ ቁፅሪ 24 ሓደ ዘይኣምን ወይስ ዘይምሁር እንተኣተወ ኩላቶም ይገንሕዎ ኩላቶም ይፈርድዎ እዮም እቲ ኣብ ልቡ ተሓብአ ድማ ይግለጽ እሞ ከምኡውን ኣምላኽ ኣብ ማእከልኩም ከም ዘለና ነገረ ብገጹ ተደፊኡ ንኣምላኽ ክሰግድ ኢሉ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚ ኩላቶም ይገንሕዎ ይገንሕ እቲ ነቢይ ኩላቶም ይፈርድዎ ይብል ኣሎ እቲ ኣብ ልቡ ተሓብአ ድማ ይግለጽ እሞ ከምኡውን ኣምላኽ ኣብ ማእከልኩም ከም ዘሎ እና ነገረ ብገጹ ተደፊኡ ንኣምላኽ ክሰግድ ኢሉ ነታ ሳምራዊት ሰበይቲ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ልባ ዘሎ ኩሉ ምስ ነገራ ናይ ድሕረ ባይታኣ ኩሉ ምስ ነገራ ሰብኣይ ክጸውዕ ኢልዋ ሰብኣይ የብለይን ኢላቶ ወሓቅኺ ሓሙሽተ ሰብኡት ነይሮም ክዝ ምሳኺ ዘሎ ድማ ሰብኣይኪ ይኮነን ምስ በላ ኣታ ሰብ ንስኻ ብሓቂ ነቢይ ኢኻ ኢላቶ ስለዚ ኣምላኽ መንፈስ እዩ ቶም ዝሰግድሉ ድማ ኣምላኽ መንፈስ እዩ ቶም ዝሰግድሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግድሉ ይግባእ ኢልዋ ስለዚ ንጎይታ ክትሰግድ ንኣምላኽ ክትሰግድ በቲ ትንቢት ገይሩ ዓዲምዋ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ርእሱ ገሊጹላ ማለት እዩ እምበኣር ተቐዳማይ ይብል ኣለኹ ዝሃንጽ ዝመልስ ዘጸናንዕ ድዩ ወይስ ዘፍርስ እዩ አንጻር ምህናጽ መፍራስ ስለ ዝኾነ ኣበሳኻ ኸይቀልዐሲ ስቂሉ ኣብቲ ዘለካ ኣብ ኣበሳኻ እናተመላለስካስ ዘዳዓዕስ ድዩ ኣበሳኻ ሰጊሩ ዝዛረብ ድዩ ኣይኮነን ኣብ ደጉዓ ኤርምያስ ምዕራፍ 2 ከምቲ ነዳኣ ተነበይልክ እምበር ኣበሳኺ ኣይቀልዕልክን ይብል ነቢያትኪ ተጻዊቶምልኪ ይብል ስለዚ ናይ ብሓቂ ናይ ውሽጥኻ ናብ ኣምላኽ ክትምለስ ዘለኻዮ ጉጉይ ህይወት ዝዕርድ ድዩ ወይስ ዝሰብር ከዓ ኣክንዲ ዘጸናንዕስ ዝሰብር ድዩ እዚ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን እምበኣርቲ ናይ ብሓቂ ትንቢት ከመይ ጌርና ንፈልጦ ዝሃንጽ ዝመልስ ዘጸናንዕ እዩ እዚ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 32 ተጻሒፉ ኣሎ እቲ ንምህናጽኩም ዝኸውን ጸጋ ይብል ጸጋ ይሃንጽ እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 11 ዘንበብናዮ እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 15 ድማ ክልተ ይሁዳን ሲላስን ዝበሃሉ ነቢያት እዮም ነይሮም እሞ ነቲ ህዝቢ ከም ዘጸናንዕዎ ተዛሪቡ ኣሎ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 15 ፍቕዲ 30 ንሳቶም ምስተላእኩ ኢሉ ይሁዳን ሲላስን ማለት እዩ ናብ አንጾኪያ ወረዱ ነታ ማሕበር ኣኪቦም ከዓ ነታ ደብዳቤ ወፈይዋ ደብዳቤ ትሒዞም ስለ ሰደድዎም ካብ ኢየሩሳሌም ምስ አንበብዋ ድማ በቲ ምጽንናዕ ተሓጎሱ ይሁዳን ሲላስን ግና ንሳቶም ድማ ነቢያት እዮም ዝነበሩ እሞ ነቶም ኣሕዋት ብብዙሕ ቃል መዓድዎምን ኣበርትዕዎምን ይብለና ስለዚ ምምዓድ ኣብኡሎ ምብርታዕ ምድልዳል ኣጆኹም ምባል እውን ኣለዎ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስብሓት ንስሙ ይኹን ካልኣይ እቲ ትንቢት ናብ ክርስቶስ ዘጠምድ ድዩ ወይስ ካብ ክርስቶስ ዘሸፍት እዩ ኢሉና እግዚአብሔር ኢሎም ዝዛረቡ መሊኦም እኳ ካብ ኩሉ ዓይነት ካብ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ንፈልጦም ካብ ዘይንፈልጦም ኣብ ጉሁድ ቦታ ኣብ ሕቡእ ቦታ ይህሉ እኳ ግን እቲ ትንቢት ናብ ክርስቶስ ዘየጠምት እንተኾይኑ ሓሶት መንፈስ ትንቢት ሲ ንክርስቶስ ክንዕቢ ንክርስቶስ ክንሰግድ ንክርስቶስ ናብ ክርስቶስ ክንጠብቕ ክንኣምን ዝገብር እምበር ካብ ክርስቶስ ዘሸፍት እንተኾይኑ እቲ ትንቢት እቲ መንፈስቲ ናይ ኣምላኽ ኣይኮነን ስለዚ
بزخونه ناي وهبت አገልግሎታት ከነገልግል ኮለና بيسوس كريستوس أملاخ خبر مبر ناب كالي زت أمت الدحر خوينو حاسوتي رأي ديو حلم ديو تنبيد ديو ناب كالي كتملخ ناب كالي كتسجد نخالي كتأمت سم كالي كتسوع زقبر تخوينو نسني أملاخ منفس هيكون أبرأي يوحنس تي نترأي زريوز نبره ملأخ كسجد له يوحنس كسجد مسفتنه تتنقع بعصرة تشعته رأي يوحنس عندنا معرف عسران كلتنا بعصرة تشعته انتايلو قصري عصرته انتايلو أنا أخسجد له إلى ناب قدمي أقارو في جنبلكو اتملأخ ناب تملأخ نصير ما خيط قبره تتنقع مسكر يسوس اتمنفس تنبيت يومه أنس كما هان كم توم مسكر يسوس زحزو زلو أحواتكا بارياء نعملاخ دا السجد بلن سلازي انتاي كويني خم أزقبر زلو بقرمو بزقرم أبتي ملأخ زرعايو زقرم زدنق حلف زبالة كبرك زي أبيهر مسرعيكو أخسجد فتين زسجد له حدا قويتات راي زملخ حدا قويتات راي ناب ملأختي ناب صادقانات ناب زحالفو قدسان أبيلو كتزبل زقبركا تمرت ديو تنبيد ديو نسو كاب أملاخ أيكونا سلازي تمنفس تنبيت ناب أملاخ نخرستوس زمسكر يوم بر زدناقر أيكونا زي أبيهر تمسكن يخو سلازي أبعدنا قنا بزح بشم كريستنا مسيلو ناب كالي ززبلي وكوادا كريستوس لزبلكا كم كنشا وي كم كالي امنت زلكا غير زقوصر حسم حساو منفس ابتهاجر غزيول سلازي خنا استوعلالن سلازي اب غبر حواريا سالساي معراب كاب حدث 16 بيتروس نتا اكاريتو زحممه اب طابيت مقدس ابتي دغبيت مقدس زلمن زنبر تنس مسبالو كلهم نابتم تأمراز جبرو ناب بيتروسن يوحنسن مستمتو سلمنتاي بجزاء حيلنا بجزاء صدقنا كم زجبرنا ينابانا تمتو نسو تي تسقل يسوس أملاخ أخبير وي بسمو مأمان كبرتو ناي سمو خبر دما نسب خمسة حو جيرو ناب يسوس تمتو كلهم كلنا ندري حواريات كبر أملاخ يسرقوا نبيات كبر أملاخ يسرقوا ملأخت خبرك زي أبير أي وصدوا نفلت كل خبري زي أبيري كل سجدات نعوي سلازم أب كريستوس أتأمدي وإذا شفت أب 14 بعد أولس لقع تماساس على 5 أم عرف 3 زل 7 أجارز حمامة وي لمس نبرة تنسى عرات كان صف مسبله قريموهم تمدك عدد أوز زملخوز نبرو تعوت كم زخونو مسيلوهم كاب سماي زوردو زيوم أمالختي أميلهم كسوء لهم مسفتنو بحيلة قدل تتنقعوا نحن خمخاتكم زفترتنا سبينا إلهم حمد كنسنسو خلو أبقزاء رسهم نري زي أبهر تمسقن يخون مبارا بزداقم 10 سلست حدا نبي ويحلام حلمتات تنسيو حدا ملكت ويحدا تأمرات انتهى كامو وتزبلك هدما امتدأ أخوينو مناب كالوت أمالختي نخيد نسقد لهم انتيلوكا تتنقع እግዚአብሔር ምን ተخفتناካ حسوت ነቢያት ክልከልካዩ ስለዚህ ንስኻብ አምላኽ ትጸንዕዶ ስለዚህ ናብ አምላኽ ጥበ ንዑ ድማ ስገድ ንዑ በይኑ አገልግል بكل ልብኻ بكل حسابካ بكل መንፈስካ ንሓደ አምላኽ ጥራይ ክትከውን ኢኻ ተፈጢርካ ጥራይ ኢኻ ክትኮን ተፈጢርኪ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ሞ እዚ ዝብለኩም ዘለኹም ተራስተውዒልኩም ወሲ ናብ ክርስቶስ ዘጠምትዩ ትናይ አምላኽ መንፈስ ትናይ አምላኽ ትንቢት نخرصص كندنق يسوس قوي تايو كنبل زقبرناي سالساي اتنبيتي مستنبه اتتنبيو ابقوانو تفصيمو داي تفصمن حدا ملكعي دمازي قالوم قبرون ببينو زخونه نبي تنبيتو زي تفصم نبي نسو كاب املاخ يكون بزا قدامي تقدم كجمر قالوم قبرون ببينو زخونه اب هيوتو بمنقدو زمالالس حاتيات زقبر كم قال أملاخ زي كونه حماقن زي تعين زي تسانخ لهيوت زلو زي تعين أبراز زلو سب كنبا مسرع أخايو بفريو كتاليلي أخ
أبزربهم ناي أملاخ مسيلهم እግዚአብሔር እናጠقሱ ጎይታ እናበሉ ዝንበዩ ኣብ ህይወቶም ኣብ ባይታ ክትሪኦም ከለኻ ግና ዘይጥዑይ ህይወት ዘለዎም ሰባት ኣይትቀበሎም ኣይትፍርሃዮም ካ እዚ ድማ ማቴዎስ ቃሉን ግብሩን ሓደ ኸውን ከም ዘሎ ገሊኦም ትንቢት ተነቢዮም ኃጢአት ዝገብሩ ሓሶት ዝሕስቡ ሰብ ዝብዝብዙ ገንዘብ አምጽእ እናበሉ ሰብ ዘደናግሩ መሊኦም እዮም ስለዚ ብፍሪኦም ይኸተለልዩ ስስዓት ዲዮም ዓመጽእ ዲዮም ንርእሶም ዲዮም ዝነብሩ ወይስ ንኣምላኽ ከኽብሪኦም ተላኢኾም ስለዚ ምእንቲ እዛ መንጌራ ምእንቲ ቁሩብ እኽሊ ሓሶት ዝንበያ ነቢያት ኣብ ኤርምያስ 13 ተዛሪቡለን ኣሎ ስለዚ ምስ ጥቕሙ ዝኸይድ ተደኣ ኮይኑ ዝምንጥል ተኽላ እንተደኣ ኮይኑ ኣይትቀበሎ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 እዚ ቃል እዚ ጽሒፉሎ ማቴዎስ 7 ካብ 15 ካብ ነቢያት ሓሶት ተጠንቆ ብውሽጦም ዝምንጥሉ ተኻሉ ክነሶምሲ ክዳና ባጊዕ ተኸዲኖም እዮም ዝመጽኹም ብፍሪኦም ከተለልይዎም ኢኹም ካብ እሾኽ ዶ ወይኒ ይቕንጠብ ወይስ ካብ ተኸርባስ በለስ ከምኡ ኸ እቲ ጽቡቕኦም ጽቡቕ ፍረ ይፈሪ እቲ ክፉኦም ከዓ ክፉእ ፍረ ይፈሪ ጽቡቕኦም ክፉእ ፍረ ክፈሪ ወይስ ክፉኦም ጽቡቕ ፍረ ክፈሪ ኣይኮነሉን ጽቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኩሎም ይቁረጽ ናብ ሓዊ ድማ ይድርበ እምበኣርሲ ብፍሪኦም ከተለልይዎም ኢኹም ፍቓድቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ደኣ እምበር ጎይታይ ጎይታይ ዝብለኒ ኩሉ መንግስቲ ኣምላኽ ዝኣቱ ይኮነን እታ መዓልቲ እቲኣ ብሽምካ ተነቢና ከምዚ ጌርና ክብልዮም ኣቶም ገበርቲ ዓመፃ ኢለ ግና ካብ ቅድመይ ከርሕቖም እየ ይብለና ኣሎ ቃል ኣምላኽ ስለዚ ህይወቶም ጥዑይ ድዩ ምስ ኣምላኽ ዘለዎም ፍርሃት እግዚአብሔር ኣለዎም ድዩ ንረኣዮም እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን መበል رابعاي تنبيت كفتصم كتصبيون ترى أخوان كاسي تتزربكا قدم حجي استفتصم قال الله ولو بتنبيتي سي قدم حجي خنبص انيحو سبات مسكيرهم لدلو تفلطوا لكم ساميئيل كابدان كسعب إرشبع بزلو إسرائيل طعي نبي أمون نبي كم زخونه أرقاقيسو سلس ساميئيل كمتصو كل سب ካብ እግዚአብሔር መልእኽቲ ሒዙ ከም ዝመጽእ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ሳሙኤል መጽእ ክበሃል ከሎ ይንቀጥቅጥ ነይሩ ህዝቢ ሎሚ ኸ ትዝንበልካ ቅድሚ ሕጂ ተነቢ ይፈልጥ ድዩ ትትንቢቱ ከተፈጺሙ ድዩ ዘይተፈጸመ እንተኾይኑ ኣይትፍራዮ እዚ ድማ ብዘዳግም ምዕራፍ 18 እግዚአብሔር ሓደ ሓበሬታ ሂቡሎ እንታይ ኢሉሎ ብዘዳግም 18 እሞ ሓደ ነቢ ክሰደልካ እቲ ነቢቲ ክዛረብ ከሎ ስምዓዮ ትብል ኣለኻ እሞ ካባኻ ከም ዝኾነን ካባኻ ከም ዘይኮነን ከመይ ገይረ ይፈልጥ ኢልካ ብልብኻ እንተሓሰብካሲ ክትሓስብካ እትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ከመይ ገይረ ይፈልጦ እንተበልካ እቲ ትንቢት ዝተነበየ ሰብ ነቲ ዝበለካ ቃል ኣብ እዋኑ ተፈጺሙ ዶ ኣይተፈጸመን ዘይተፈጸመ እንተኾይኑ ነቲ ነቢይቲ ብድፍረቱ ተዛረቦ እሞ ኣይትፍርሃዮ ክብል ከሎ ንርኢ ኣብ 18 ካብ ቁጽሪ 10 ካብ ቁጽሪ 19 ይኸውንካ ዘዳግም 18 ካብ 19 ክሳዕ መወዳእታ ክሳዕ 22 ማለት እዩ ከምዚ ይብል ይኸውንካ ነቲ ብስመይ ዝዛረቦ ዘረባይ ዘይሰምዕ ሰብ ነቲ ኣነ ካብኡ ክደልየ ምስ በለ እቲ ብድፍረቱ ብስመይ ዘይኣዘዝክዎ ቃል ዝዛረብ ነቢ ወይ ብስም ካልኦት ኣማልኽቲ ብጀካ ካብ እግዚአብሔር ወፃኢ ዝኾነ ዝዛረብ እቲ ነቢይቲ ይሙት ኢሉ ዘይኮነ እንተደኣ ኮይኑ ብልብኻ ድማ እቲ እግዚአብሔር ዘይተዛረቦ ነገር ከመይ ጌርና ንፈልጦ እንተበልካ እቲ ነቢ ብስም እግዚአብሔር ምስተዛረቦ እቲ ነገር እንተ ዘይኮነ እንተ ዘይመፀ እዚ እግዚአብሔር ዘይተዛረቦ ነገር ምዃኑ ምልክት ይኹንካ እዚ እቲ ነቢይቲ ብድፍረቱ ተዛረቦ እሞ ኣይትፍርሃዮ ስለዚ ክፍጸም ተጸበዮ ብፍላይ መዓልታት ወሲኑ ግዜ ወሲኑ ንዓመታ ወይ መዓልቲ ወይ ወርሒ ወሲኑ ተዛሪቡ እንተደኣ ኮይኑ ንሱ ምስ ሓለፈ ዘይተፈጸመ እንተኾይኑ ኣይትፍርሃዮ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ኣብ መጨረሽታ ትንቢት ሓቅነቱ ከነረጋግጽ ክልተ ወይ ሰለስተ ምስክር ክህልውልኩም ከምቲ ዓንተ ወይ ዘንበብናዮ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 14 فقد 28 ክልተ ወይ ሰለስተ ነቢያት ይነበዩ ቶም ተቐሚጦም ዘለው ድማ ይመርምሩ ኢሉ ምስክር ክህልው ኣሎ ሓንቲ ትንቢት ንበይና ኣኽልቲ ይኮነትን ስለዚ ምስክር ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ክልተ ሰለስተ ክደጋገም ኣለዎ ወይ ድማ ነቲ እግዚአብሔር ኣቀዲሙ ንዓና ተዛረበና መረጋገጽ ክኸውን ኣለዎ ካልእ
እቶም ብሱላት ናይ እግዚአብሔር ሰባት በቃል አምላኽ ዝበሰሉ ህይወቶም ዘማዕረዩ ምስ አምላኽ ቅዱስ ምምልላስ ዘለዎም በቅድስና ዘመላለሱ ናይ አምላኽ አገልገልቲ ክምርምርዎ ድማ ክንነግሮም እሞ ብዛዕባ ዝንታይ ትብል ክንብሎውን ዝከኣል እዩ ምክንያቱ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 13 እንተደኣ ካብ 1-3 ርኢናዮ ነቲ ትንቢት አጋቦስ ወይ ማእከሎም ዝነበረ ነቢ ዘምጽኦ በርሚሮም እዮም ቅድም እናጾሙና ጸለዩን ከለው ትንቢት መጽዩ ሓር ምስ መርመርዎ ሓቂ ኮይኑ ምስ ረኸብዎ እንደገና ጾሙን ጸሎትን ገይሮም ነቶም ኣሕዋት ኣእዳዎም አንቢሮም ኣፋንዮሞ ኣብ 15 ከዓ ስግር ኢልና ቁጥር 6 ብዛዕባ ሓደ ጉዳይ ክምርምሩ ድማ ሽማግለታትን ሐዋርያትን ብሓንሳእ ተኣከቡ ይዝብል ስለዚ ቶም በቃል አምላኽ ዝበሰሉ ድማ ክምርምርዎ ይግባእ እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ بقدس صحف كم سبيريا أبقى حواريات 17 ካብ 10 حدا ጳውሎስ ወንጌል ክሰብኮም ምስከደ እዚኦም አይሁድዮም እስካሁን እንተ ኮይኑ ኢሎም ነቲ ቅዱስ ቃል መርሚሮም ብሙሉእ ልቦም ተቀቢሎም ስለዚህ አዚ ጸንዓ ቃል ትንቢት ስለዘለና በቲ ቅዱስ ቃል መርሚርና ነቲ ትንቢት ሓቅነቱ ክነረጋግጽ ንኽእል ኢና በታ ውሽጥና ዘሎ መንፈስ ከዓ ክነረጋግጽ ብስለት ተዳልዩና ዝወድሓንኩም ትንቢት حق دي حصوت إن مرمرلو حمشت ملكعتات يبكم الله እግዚአብሔር ይባርኩም ዝወድሓንኩም አሜን